Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Amna. I'm overseas Pakistani. आज जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो बेसिकली फोकस करेगा कि किस तरीके से मैं मोटिवेट कर सकूं और इंस्पायर कर सकूं। जो इलेक्शन आ रहा है 16 अक्टूबर का, और किस लिए वो अब इस वक्त और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं और किस तरफ हालात जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे मुखातिब सारे पाकिस्तानी हैं जो भी इस मेरी वीडियो को देखेंगे, और रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी या किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारी एक ही माँ है और उसका नाम पाकिस्तान है। और बेशक जो रियल बहन भाई होते हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी माँ जो है वो सांझी होती है और अपनी माँ की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे जो सबसे जो बड़ी बात है, जो तकलीफ दह बात है, जो जिस पे हमारी सारी कौम जो है वो तड़प गई है, वो जो बाइडन ने जो आज बात की है, और उसने बेसिकली पाकिस्तान के जो उसकी इंटेंशंस हैं, हमारे जो न्यूक्स हैं, जो हमारे एटमी असासे हैं, उसकी तरफ उसने इशारा किया। और और पाकिस्तान को उसने मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे कि रजीम चेंज जो है या कोई साजिश है, जो भी नैरेटिव इमरान खान का है, साइफर है या नहीं है, उस चीज़ को छोड़ दें। बस इस चीज़ को देखें कि अमेरिका ने हमारे पाकिस्तान को मैली नज़र से सॉर्ट ऑफ देखा है, और हम एज अ कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो रजीम चेंज है इसको हमें रिवर्स करना है, और इसको रिवर्स करने के लिए हमें वोट जो है वो देना है। कल जो इलेक्शन हो रहा है, जो अक्टूबर 16 को इलेक्शन हो रहा है, उस पर हम सबको बाहर निकलना है, हम सबको अपना वोट कास्ट करना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करना है। क्योंकि सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि कुछ बैलेट पेपर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। आपने एजुकेट करना है किस तरीके से हमने बैलेट पेपर को किस तरह से ठप्पा लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब आ जाए NRO 2 की तरफ। सबके सामने इतनी बेशर्मी के साथ ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इत्तेज़ाज़ एहसन जो कि पूरी ज़िंदगी, जो कि पीपल्स पार्टी के पायनियर हैं और बैरिस्टर हैं, और उनके 40 ईयर से भी ज़्यादा जो है उनका वो तजर्बा उसका अपनी वकालत का, उन्होंने ये कहा है कि इनके जो केसेस हैं, ये क्राइम मिनिस्टर, ये हमज़ा और ये मरियम नवाज शरीफ, इनके तली के ऊपर लिखे। उन्होंने कहा ये तली के ऊपर हैं, और कितनी उन्होंने सही इस चीज़ को की वजाहत की है, और जो तशबीह दी है कि तली में जो चीज़ हो वो किसी से अब छुप नहीं सकती। तो इतना क्रेडिबल पर्सन, इतना नॉलेजेबल पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि ये उनके केसेस जो हैं, और ये इंतहाई जुल्म की हद है, इंतहाई जुल्म की हद है। और रसूल पाक सल्लम ने जब कहा था कि हमसे पहली कौमें जो हैं तो इसलिए बर्बाद हुई कि वहाँ पे जब कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसको सज़ा नहीं मिलती थी, और जब कोई छोटा जुर्म करता था तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी, उससे कौमें बर्बाद हो जाती हैं। और ये इमरान खान ने अपने कितनी दफ़ा कोट किया है ये वाली हदीस। तो एज अ मुसलमान भी हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। और क्या इवन अगर आप नवाज शरीफ के हमायती हैं या किसी और पार्टी के हमायती हैं, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मुल्क को लूटने वाले जो हैं वो इस तरह से राज है। और इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? हमें जल्दी इलेक्शन, क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल हैं इस वक्त उनका हल जो है वो सिर्फ इलेक्शन में है। मैंने ये थोड़े से अपने नोट्स लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना, जब रजीम चेंज से पहले पाकिस्तान की मईशत 2 साल में 5.7 और 6% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। बरामदा रिकॉर्ड हो रही थी। 5 में से 4 फसलें जो हैं वो रिकॉर्ड फसलें थीं।
بڑی صنعتیں جو ہیں وہ 10% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھیں، اور پھر کیا ہوا، امپورٹڈ حکومت آئی. جب امپورٹڈ حکومت آئی تو مہنگائی 16% جو ہے نا وہ ضروری اشیاء کی افراط زر سے بڑھ کے 45% جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور 2.5% جو ہے اس پر اضافہ ہوا ہے صرف چند مہینوں کے اندر. بانڈز کی ریٹنگ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. جب عمران خان کا دور تھا تو ہوور کرتا تھا آلموسٹ 90%، لیکن اس وقت جس وقت عمران خان حکومت کی تو آلموسٹ 60% تک تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ 35% تک جو ہے نا وہ گر گیا ہوا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کے سامنے. تو آپ خود دیکھیں کہ یہ اتنے فیو منتھس میں یہ ہمارے پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے. اور اس کو اگر آپ ملائیں، اور کیونکہ جب یہ والی امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جب رجیم چینج آئی ہے، تو بیسک مقصد جو ہے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے نیوکس کو انہوں نے لینا ہے، اس کو کمپرومائز کرنا ہے. اور آپ اگر ہمارے پاس ہم ابھی تک جو ہمارا سروائیول ہے، جو ہمیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا دشمن، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایٹمی سانسیں ہیں. ان سب کی نظریں ہمارے ایٹمی سانسوں پہ ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تو جس طرح سے دوسرے ملک جیسے عراق، افغانستان ہے، اس کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوئیں. تو بیسک جو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی دیکھ لینا، اس کا پروف بھی آ گیا ہے. جو بائیڈن نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، اور یہ جو ہمارا وزیر، لیکن پرامپٹ رسپانس جو ہے عمران خان نے دیا، لیڈر ہے وہ. آپ اس کو سمجھے کس طرح اس نے 2 سوال اس سے پوچھے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا اور کیا سورس ہے تمہاری، اور پھر دوسرا اس نے اسے کہا ہے کہ جنگیں تو تم کرتے ہو، اور ہم نے جب ہماری یہ نیوکلائزیشن کے بعد ہم نے کس چیز، کیا ہم نے جارحیت دکھائی ہے. اور جو بلاول ہے اس کا آپ کمپیئر کریں کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے کہ وہ تو بس فنڈ ریزنگ میں تھا. کوئی مطلب اس سے کوئی پوچھے کہ یہ اس کیلیبر کا جو اس کو وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے، جب کوئی پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ کوئی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کو تو اس کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. تو یہ بزدل، یہ گیڈر، دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کمپیئر کریں پلیز. اور صرف اس لیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کا سوچیں. آپ مت سوچیں عمران خان کا، آپ مت سوچیں کسی کا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس وقت اپنا انسائٹ استعمال کریں. اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک جب ہمارے سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.